score dyan. Ayun o. Nadulo. Saan yung drink? Yan. Oh! Wow! Bumabawi! Oh, dalawa na lang na. Go, Pierre! Kaya mo yan! Focus! Oh. Wala pa. Pierre! Galingan mo, Pierre! Dapat, Pierre! Woo! Sayang! Pierre! Taas! Ayan na! Okay na! Paging! Galing! Galing! No, isa lang natira kay Pierre. Oh! Babawi! Oh, Pierre! Shoot mo na yan! Oh! Galing! First time in the history. Galing ni Pierre, oh! Gawin natin. Oh my God. Pressured. Guys, hindi totoo yung makita. Na guys. Guys, ikaw na yan. Na-clear 10. Perfect. Na guys. 10. Hindi ko nga alam eh. Sanay video natin guys. Oh, game na. Game. Galingan mo, Pierre. Wow! Wow! Anong reaction mo? Bumabawi na po siya, guys. Nahabol. Oh, isa na lang, isa na lang. 44. Oh. Iba na to, iba na to. Yan, galingan mo, Claire. Start? Ah, okay. Ito na ang current score. Okay na. Kailangan pala may salamin. Wow! Wow! Panis! Dalawa na naman ang natira. Pero ang galing mo naman. Ano masasabi mo kay Pierre? Galing. Galing. Strike. Wow! Ikaw natin. Isang set lang yun? Isang set lang? Alam ko dalawa. Nice, nice, nice. Nice. Go, Pierre. Oh my gosh, tataasan na ako ni Pierre. Oh. Okay na? Okay. Ala, kinakabahan ako. For the last shot. More! Hey! Oh my gosh! Tingnan natin. Wow! Wala pa, hindi pa na-update. Ikaw pa! Ikaw pa! Si Pierre pa! Isa pa! Wait lang, girl. Isa pa. Ay, isa pa daw. Oo, yan. Aba, comeback. Hala, panalo na.